Ray Dologan. Oh. Receiver. Root pass. Dologan Ray. Ano, naka-bevel yan. 60-degree bevel. Ting. There you go. Oh. On the other hand, oh. Dodong Godin. Mau. Mau. Dodong Godin. Oh. Ano to? Hinihinang Mau. Hinihinang yung tanim. Ng betel. Ayan, o. So, another pillar, oh. Gaya Graso, ah. FTI shop to, hindi to sa Panorama. Oh, oh, dudong ka din. Ayan, oh. Liquid receiver, ammonia laman. Iisipan ko ba yan? 107.5. 107.5. Ah, dito tayo. Dito, oh. Pinipiting yung bezel, oh. Gaya Graso to, ha, FTI. O, yan dito sa Panorama. Ayan, oh. Si Baby James. Ah, sa Rekat. Oh. Pero anong bezel to? Receiver to, receiver. Inipiting na yung bezel, oh. James! Ah, text na naman, ha? Text na naman yan, ha? Ah, text tayo rito. Dodonggo din, oh. Hataw.